commence notre séance sur le voyage du nord au sud, puisque le voyage est le thème de nos journées, en fait, en quelque sorte. Le livre de Vassili Golovanov sur la mer Caspienne, évidemment, tombe bien, je dirais, puisque c'est tout à fait dans l'axe de nos rencontres. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent Vassili Golovanov par son livre « Éloge des voyages insensés » qui a été publié aux éditions Verdier il y a déjà quelques années, moi j'ai pas trop la mémoire des dates, et dans la traduction d'Hélène Châtelain, et qui avait obtenu d'ailleurs le prix Russophonie à l'époque. Donc voilà, on trouve Vassili Golovanov est une vieille connaissance de russophonie, des journées du livre russe, et il a entre-temps publié un autre volume aux éditions Verdier, un recueil de textes, mais là, son grand projet, qu'il prépare depuis très très longtemps, c'est de faire un livre sur la mer Caspienne. Donc, il a travaillé de longues années sur ce livre. On peut dire qu'après son voyage, qui est à l'origine de l'éloge des voyages insensés, c'est pas seulement un récit de voyage, c'est à la fois un journal, ce sont des réflexions sur l'histoire, la culture russe et occidentale, parce que Vassili est très lettré, très imprégné de culture, des différentes cultures du monde. Et donc chaque livre est une somme, n'est-ce pas? Une somme d'impressions, de réflexions, de témoignages vécus. Et donc c'est de ce livre que nous allons parler, je pense, aujourd'hui, qui existe en russe. Le livre est paru en russe en 2015, le voilà, et il est en préparation aux éditions Verdier. Il est annoncé, disons, donc on n'a pas pu l'intégrer, n'est-ce pas, dans les livres sélectionnés pour le prix Russophonie. Ce sera sans doute pour l'année prochaine, mais on a tenu quand même à écouter ce que Vassili peut nous dire à propos de ce grand projet. Ну вот именно, почему вы так уже, я знаю, что давно вы собираете написать эту книгу о Каспийском море. Почему Каспийское море и что вас... Je te compris. Какие причины для этого вдохновения? Я бы сказал так, что да, меня это пространство притягивало, причем это притяжение было скорее каким-то сенситивным, да, чувственным, чем рациональным. Переведите. Oui, effectivement, je peux dire que cet espace caspien m'avait depuis toujours attiré et que cette attraction était plus sensitive que plutôt. Enfin, j'étais plutôt attirée par le sentiment que par l'esprit. Еще Хлебников писал о том, что это край, где смотрит Африка и Россия, где Россия выглядит как Африка. C'était encore Hrebnikov qui a écrit que c'était un espace où la Russie prenait les apparences de l'Afrique. И когда ты попадаешь в дельту Волги, ты попадаешь во что-то похожее дельте Нила. Там можно встретить лотосы, там можно встретить пеликанов, которые водятся в дельте Нила. В общем, действительно, вот это какое-то африканское преображение природы, массы тростника, вот как бы папируса, вот, они поражают. И после этого... Ну, хорошо, я сейчас пока прерву.
Donc effectivement, quand on se trouve donc dans des plaines de la Volga, on a le sentiment de se trouver sur le Nil. On y trouve des lotus, on y trouve des pélicans, effectivement des choses qui existeraient plutôt donc à côté du Nil qu'en Russie. On y trouve ces masses de cannes, on dirait des papyrus. И, в общем, это было такое сильное воздействие на меня произвело, что я понял, что я здесь надолго останусь и буду это пространство разрабатывать. Я потом побывал вскоре на восточном берегу, пустынном берегу Каспийского моря, и мне это показалось еще более захватывающим. Не помню, кто уже сказал, что красивее пустыни может быть только море. Et donc ça m'a fait un effet tellement grand que j'ai compris que j'allais rester ici, que j'allais donc travailler, que j'allais beaucoup travailler sur cet espace. Et plus tard, j'ai voyagé sur donc au bord est de la mer Caspienne, donc là où il y a un désert. Je ne sais plus qui a dit que il n'y a que la mer qui peut être plus belle que le désert. C'est la mer. C'est la mer. Море красивее, чем только море может быть красивее, чем пустыня. Таким образом, вот такое первое притяжение было чисто поэтическое скорее. Donc cette première attraction était plutôt purement poétique. А потом возникла и какая-то социальная составляющая, потому что уже в 90-е годы Россия была наполнена мигрантами из бывшей Средней Азии, то, что сейчас называется Центральной Азией. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Et ensuite, un élément social est également intervenu, car déjà depuis les années 90, la Russie, la Russie est peuplée des immigrés des pays de l'ancienne Asie moyenne, que l'on appelle aujourd'hui l'Asie centrale, des pays tels que Ouzbékistan, Tadjikistan, etc. И как бы мы не знали, что с этим делать, москвичи в большом смысле, к такому, Москва всегда была городом очень интернациональным, но к такому нашествию мы не были готовы. Et on ne savait pas quoi en faire. Nous, les moscovites, Moscou a toujours été une ville internationale, mais nous n'étions quand même pas prêts à un tel afflux d'immigration. Ну, например, когда в праздник Рамазана покрывался верующими и останавливался полностью одна из главных улиц города. Par exemple, quand pendant le Ramadan, l'une des avenues, des artères principales de la ville était barrée et elle était peuplée des croyants. И мы как бы столкнулись с Азией, мы ничего не имели против Азии, если бы ее не было заметно. Но эти люди чувствовали себя равными, они хотели тоже завоевать этот город. И, в общем, надо было понять, сейчас... C'est comme ça qu'on s'est confronté à l'Asie. On n'aurait eu rien contre l'Asie si l'Asie ne se faisait pas tellement remarquer. Mais ces gens-là, ils se sentaient nos égaux, ils voulaient également conquérir la ville. А я живу по принципу такому, что если у тебя есть какой-то страх, а страх появился у москвичей, появились террористические акты, связанные с Дагестаном и Северным Кавказом. Появился невиданный наплыв рабочей силы, появились новые нравы, новая музыка. Вот что появилось. И появился такой неосознанный страх и отчуждение от этого. Я заметил, что русские и эти люди никогда не разговаривают между собой.
Et tout cela a provoqué la peur parce qu'il y a eu aussi donc des attentats prenant origine au Daghestan, au Caucase. Il y a eu aussi donc un afflux énorme de la main-d'œuvre, de nouvelles mœurs qui apparaissaient, une nouvelle musique, et tout ça nous a inculqué la peur. La peur et un sentiment de réticence. Je me suis aperçu que les moscovites ne parlaient jamais à ces gens-là. И вот эта настороженность и страх возникли, да? Il y a eu ce sentiment d'étrangeté, de prudence, de peur. И у меня что-то было такое подозрительное в душе. Et moi aussi, j'avais quelque chose de très suspect dans mon âme. А я живу по принципу, если ты видишь страх, то иди ему навстречу, и тогда он только может рассеяться. Et mon principe, c'est que si on a peur, on doit la confronter, et c'est seulement dans ce cas-là que cette peur peut se dissiper. И еще поэтому родилось это путешествие, что мне захотелось увидеть вот эти культуры, откуда пришли эти люди. Et donc ce voyage est également dû au fait que j'ai voulu voir les cultures dont ces gens étaient issus. Ну и составить о них какое-то собственное, такое непредвзятое, не политическое мнение, а очень частное человеческое мнение. Pour pouvoir en faire mon propre opinion impartiale, qui ne dépend pas donc des aspects politiques, mais qui serait uniquement mon opinion très personnelle. Поэтому в этой книге собраны 4 сначала такие части, как бы, но это не дневники, это эссе о странах. Et donc ce livre englobe 4 parties. Au début, ce ne sont pas tout à fait un journal intime, ce sont plus des essais que j'ai écrits sur ces pays-là. Азербайджан, Дагестан, Казахстан и Иран. Azerbaïdjan, donc Daghestan, Kazakhstan et Iran. Туркмения оказалась недоступной, она не дает визы русским ни под каким видом, так сказать. Le Turkménistan s'est révélé inaccessible car il ne donne pas de visa aux Russes sous aucun prétexte. И надо сказать, что ведь никогда не знаешь, на самом деле, когда ты пускаешься в путешествие, ты как бы говоришь себе, кроме всего прочего, это может быть третья как раз составляющая. Ну что, вот перед тобой авантюра, длиной так лет в 10. Ты готов в нее ввязаться? Il faut dire qu'on ne sait jamais, et à chaque fois qu'on part en voyage, et c'était là peut-être donc la 3e raison de ce voyage aussi, c'est qu'on se lance dans une aventure qui durera peut-être 10 ans, et on se demande est-ce que tu es vraiment prêt, est-ce que tu es capable de te lancer dans cette aventure. И это очень придает энергии, и главное, что вот эта авантюра, она совершенно непредсказуема. И путешествие всегда проходит не так, как ты его придумал сначала. Et cela vous donne de l'énergie. Et le voyage est toujours imprévisible. En général, rien ne se passe comme tu l'avais prévu dès le début. Ты становишься летописцем случая, летописцем того, как твоя судьба случайно ткется по законам какой-то литературы. Tu deviens un chroniqueur du hasard. Tu vois ton destin, par un hasard, se conformer, donc on peut dire, à une certaine littérature. Я многое понял об исламе, тем более, что ислам это наиболее близкая к России, так сказать, цивилизация. J'ai beaucoup compris sur l'islam, d'autant plus que l'islam, c'est la civilisation la plus proche de Russie. Также понял удивительное расхождение между миром степи, например, и миром гор. Горцев везде называют либо каменные люди, либо, как же их называют в Дагестане, я уже забыл, но что-то вроде каменных людей.
J'ai aussi compris cette divergence étonnante entre les peuples de steppe et les peuples des montagnes. En général, les gens des montagnes, on les appelle les gens de pierre. Je n'ai plus le nom qu'on leur donne au Daghestan, mais c'est quelque chose dans ce genre. И вот эти люди гор, например, они до сих пор живут более в мусульманском ценностном мире, чем в мире, там, я не знаю, светских законов и так далее. Для них до сих пор закон Магомета, для многих, это важнее законов таких мирских. Et ces montagnards, ils vivent toujours dans la loi musulmane, qui est pour eux plus importante que les lois laïques. Ils suivent toujours le mot de Mohammed, donc les lois du Mohammed, pour eux, ils sont plus importantes que les autres lois du monde. Je peux poser une question? Možeš по-русски. Сколько времени вы стали там, в Каспийском море, чтобы, как вы говорили, для вживания в пространство? Vassili dit que pour chaque voyage, il veut s'insérer dans l'espace, c'est-à-dire tout ce qu'il va écrire provient de son expérience vécue dans l'endroit. Il avait fait cela avec l'île de Kolguev. Сколько времени вы были в Колгуеве? Год? 2 года? Нет. Нет? Я могу ответить так. Все-таки вжиться в пространство, чтобы вжиться в пространство, нужно прожить там много лет. Вот у меня есть польский друг Мариуш Вильк, который волею судьбы с Абхазской войны был заброшен на Соловки. Он увидел что-то такое, что его категорически не устроило. И уехал на Соловки, как бы на святое место, и, в общем, забыть свою прежнюю жизнь и начать какую-то новую. И он там начал писать. И где-то 20 лет прожил в России как русский писатель, пока не уехал в Италию. Это один способ выживания, жить годами. Alors, je peux vous dire que pour s'insérer vraiment dans l'espace, il faut y vivre longtemps. J'ai un ami polonais qui, par une volonté de destin, après la guerre d'Abkhazie, s'est retrouvé à Solovki. Il a vu quelque chose il a vu quelque chose lors de cette guerre, qu'il a fait tout quitter et partir à Solovki pour s'installer. C'est là qu'il a vécu 20 ans en tant qu'écrivain russe avant de partir pour l'Italie. Donc ça, c'est une des options pour s'insérer vraiment dans l'espace. Я вынужден был проживать жизнь на современных скоростях. У меня никогда не хватало денег для того, чтобы просто долго тащить какой-то проект, непрерывно долго тащить какой-то проект. Вот. Moi, je suis obligé de vivre avec la vitesse moderne. Je n'ai jamais eu assez d'argent pour pouvoir me consacrer très longtemps à un projet. Поэтому я, когда начинал разрабатывать какую-нибудь территорию, я ехал туда на неделю, например, в командировку от журнала, потом еще на неделю, через месяц в командировку от журнала, потом еще по какому-то, с кем-то уже ты познакомился, тебя вызывают, тебя приглашают, ты приезжаешь еще на неделю. Таким образом, где-то 3 недели разных отношений, разных разговоров с людьми, они тоже много dают. Moi, en général, pour m'insérer, j'utilisais les missions. Quand une revue m'envoyait une mission, si je voulais élaborer un espace, j'ai allé d'abord pour une semaine. Ensuite, j'ai été renvoyée une semaine après. Ensuite, comme je me faisais des contacts, j'étais déjà invitée, je venais encore pour une semaine. Et ces 3 semaines de contact avec des gens différents, de conversations différentes, me permettaient déjà de comprendre un peu cet espace. Наверное, вы хотели в Каспийское море найти место, где встречаются разные культуры, да? Разные религии, буддизм, ислам, христианство, и тоже разные
сказать, народы. Конечно, Каспийское море это окружено разными цивилизациями, в том числе странной кочевой цивилизацией калмыков. Она кочевая, и буддийская, вот что главное. Alors la question était, est-ce que vous cherchiez donc dans cet espace caspien un espace qui réunit plusieurs civilisations? Effectivement, autour de la mer Caspienne se rassemblent beaucoup de civilisations, y compris donc une civilisation des gens de, enfin c'est pas des gens du voyage, Nomades. Voilà, de nomades, pardon, c'est oublié. Но с другой стороны, нет, вот что я хотел сказать, значит, то, что Хлебников и Платон, и Андрей Платонов, два, в общем, литературных гения наших 20 века, они даже называли Каспий Средиземным морем Востока. Mais je voulais dire autre chose, c'est que donc Khlebnikov et Platonov, les deux génies donc de la littérature russe, ont appelé la mer Caspienne la Méditerranée de l'Est. Но это только проекция могучего творческого темперамента на язык. Это на самом деле не так. Mais ce n'est pas la vérité. En vérité, ce n'est que leur projection, la projection de leur tempérament puissante sur la langue. На самом деле Каспийское море это какая-то пустота или граница между тем Востоком, который был ведом древним европейцам, и тем Востоком, который был уже за пределами знания. À vrai dire, la mer Caspienne peut plutôt être considérée comme un vide, comme une frontière entre l'Orient qui était connu aux Occidentaux et un Orient qui était au-delà de leur connaissance. Только в XIII веке итальянские и венецианские купцы могли пробраться в великую ставку монголов и получить какие-то сведения о Каспийском море. Так что контакты вот этого Запада и того Дальнего Востока, они были довольно затруднены. C'est seulement au XIIIe siècle que les négociants italiens et vénitiens ont pu se faufiler chez les Mongols et connaître certains de leurs secrets. Mais en vérité, donc, les relations avec cet Extrême-Orient ont toujours été très difficiles. При этом мы знаем, что книга Марко Поло, вот эта книга знаменитая, она ведь 100 лет пролежала вообще без спроса, без всякого. Про нее забыли. И только потом, когда в эпоху великих географических открытий, про нее вспомнили. Et on peut, de l'autre côté, on peut se souvenir que le livre de Marco Polo est resté pratiquement 100 ans en oubli. Personne ne voulait le lire. Et c'est seulement à l'époque de grandes découvertes géographiques qu'on y a pensé. И в конце концов я должен сказать о том, что Каспийское пространство это в любом смысле пространство уникальное. Et finalement, je dois dire que l'espace caspien est, dans tous les sens du terme, un espace unique. С точки зрения географической или даже геологической, это дно бывшего огромного моря Тетис, которое геологически очень красивое. Это красные глины, это серые глины. Ну, в общем, это такой мир, разноцветный мир какой-то. Du point de vue géographique, géologique, il s'agit du fond de l'ancienne mer Tétis, et cette fond est très, très belle géologiquement parlant. Il y a de l'argile rouge, de l'argile gris, enfin c'est très beau. А с другой стороны, мы находимся все-таки в перекрестии культур, которые так или иначе захватывают и превращаются вот в ту самую авантюру, которую ты искал. Самое главное найти во всем в этом какой-то свой драйв, какую-то свою энергию, свой заряд.
Et de l'autre côté, on se retrouve au croisement des cultures qui, justement, donc rendent possible cette aventure. Et ce qui est important, c'est donc trouver sa propre énergie dans cet espace. Мне немножко трудно рассказывать о книге, которой не существует пока еще на французском языке, и рассказывать о своей собственной книге, хотя издательство Вердье, оно через, следующей весной, по крайней мере, грозится книгу выпустить. C'est difficile pour moi de parler d'un livre qui n'existe pas encore en français, même si les éditions Verdier promettent donc le publier pour le printemps prochain. Et c'est déjà assez difficile pour un écrivain de parler de son livre. И вообще для писателя столько говорить о своей книге неприлично. Et c'est même indécent de tant parler de son propre livre. Не, но все-таки очень это нужно тоже, чтобы подготовить почву для чтения. Je dis que c'est bien aussi de préparer le terrain pour la lecture. Alors, moi, j'ai pas eu le temps, évidemment, de lire cette énorme somme que j'ai reçue il y a seulement quelques jours en russe, mais j'ai un peu, disons, exploré. Et je me suis en particulier intéressé à la place que vous accordez à Bakou. Вы очень много описали Баку, который уже в русской истории имел большое место в прошлом. Я помню, что во время революции Вячеслав Иванов там преподавал, и Хлебников там жил в Баку. Вы вспоминаете Хлебникова много раз. Что вы можете сказать об этом сейчас? Какое по отношению к этому значению Баку для русских, а сейчас она совсем другой, знаете, принадлежит другому государству. Как это выглядит сейчас? Что осталось от русской культуры в Баку? Я вот что скажу. Баку — это было то пространство, через которое я вошел в азиатский мир, о котором я практически ничего не знал. Je peux dire sur Bakou que c'était avant tout l'espace par lequel je suis entré dans le monde asiatique duquel j'ignorais presque tout. И это был лучший способ вхождения, потому что это была не такая жесткая Азия, а все-таки Азия цивилизованная и по-своему европеизированная. Et c'était le meilleur moyen d'y entrer parce que ce n'était pas encore une Asie pure et dure, mais une Asie civilisée, une Asie, on peut dire, européisée. С другой стороны, именно Азербайджан показал какую-то... Вот я везде находил друзей, и у меня сложилась даже драматическая ситуация. Но опять же, трудно рассказывать свою книгу в Азербайджане. Но я нашел друга, с которым мы прошли, в общем, довольно интересные приключения. Donc je trouvais des amis partout. Bon, c'est assez difficile encore une fois de parler de ce que j'écris dans mon livre, mais je me suis trouvé un ami à Azerbaïdjan avec lequel nous avons eu des aventures très intéressantes. Баку в первую очередь известен как гигантский нефтяной резервуар. Там начали зарабатывать нефть сначала разные промышленники, потом там заняли это место Нобели. В общем, это такое очень богатое нефтью государство было, первоначальное Азербайджан. Donc Azerbaïdjan est connu comme un grand réservoir de pétrole qui avait été travaillé par différentes entreprises. Donc c'est surtout un lieu riche en pétrole que l'Azerbaïdjan. Если говорить о русской культуре, то от нее ничего не осталось. Осталось в Баку были после гражданской войны приехали Есенин, туда пришел Хлебников,
Там много было народу, но только мы помним об этом. Азербайджанцы не вешают табличек. Тут жил Есенин. Язык остался. Язык — это мощнейший инструмент культуры. Donc, je traduis juste ce que monsieur vient de dire par rapport à ce qui reste de la civilisation russe, de la culture russe à Bakou. Il ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire qu'effectivement, la langue reste, c'est un très grand instrument de la culture. Et nous, on se souvient que à Bakou, il y a eu donc plusieurs grands poètes étaient venus pour s'installer, tels que Yesenin et Klebnikov. Mais ça, ce sont nos souvenirs. Les Azerbaïdjanais n'y pensent pas. Il y a un livre tout à fait passionnant qui est né à Bakou, qui a été fait à Bakou dans les années 20 entre Vyacheslav Ivanov et un certain Altman, qui était un élève de Vyacheslav Ivanov, qui après est devenu un grand savant, qui a émigré aux États-Unis. Et c'est un ouvrage donc plein j'ai essayé plusieurs fois de le publier en vain, mais qui est un très beau témoignage sur l'importance de la vie culturelle russe à Bakou à ce moment-là. Я вспоминал, что новое te понимаешь. Вот, ну, конечно, сейчас это прошлое, это ясно, что. Но это еще существуют вот такие. Да, я должен повторить вслед за Жераром, что сейчас вот русская культура — это прошлое, то есть совершенно другие нравы определяют, другие анекдоты ходят, и это другая история, в конце концов, написанная. Отношения Азербайджана с Персией, там, с Турцией и так далее, не только с нами, с Россией. Je dois quand même répéter qu'aujourd'hui, donc, il ne reste pas grand-chose de la culture russe. Donc, ce sont voilà, d'autres attitudes, d'autres blagues qui courent. C'est aussi l'histoire qui est réécrite, non seulement l'histoire concernant les relations de l'Azerbaïdjan avec la Russie, mais aussi de ses relations, par exemple, avec la Turquie ou avec la Perse. А сейчас Азербайджан представляет из себя такое государство маленьких миллионеров или даже миллиардеров, которым президент запретил вывозить деньги из Азербайджана. Вот. И у них везде такие правила. Ну, сначала... Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, c'est un pays de petits millionnaires, on peut dire même de petits milliardaires, à qui le président du pays a interdit de faire sortir l'argent de l'Azerbaïdjan. Верховную власть олицетворяет президент. Президент дал полиции, например, узаконенное такое, ну, как узаконенное. Он сказал, ну, пусть берут немножко, 20 манат. 20 евро. Вот. Пусть берут с нарушителей. И они должны брать в пределах этой суммы. Вот как он сказал, так они и должны делать. Это очень по-восточному. En Azerbaïdjan, le pouvoir suprême est représenté par le président et le président a autorisé à la police de prendre des pots de vin dans une somme assez mesurée qui ne dépasse pas 20 € et donc ils doivent à chaque fois la prendre de ceux qui enfreignent la loi et c'est ce qu'ils font parce que si le président l'a dit, c'est qu'il faut le faire. Ce sont des mœurs très asiatiques. Для меня ключиком таким к Азербайджану был один азербайджанский анекдот, но это была правда, он реально произошел. Однажды президент Азербайджана со своей собакой ехал где-то в центре, его внезапно остановил вот этот азербайджанский полисмен. Pour moi, la clé pour comprendre l'Azerbaïdjan était une blague, mais une blague qui se base en fait sur une histoire vraie. Un jour, le président d'Azerbaïdjan, accompagné de son chien, allait quelque part dans le centre-ville et à un moment, il a été arrêté par un policier azéri.
Он не узнал своего президента. Это единственная вещь, которую я не могу понять. Qui n'a pas reconnu son président, et ça c'est la seule chose que je ne peux pas vraiment comprendre. И сказал ему, давай деньги, 20 евро. Donc qui lui a dit, bon, tu me donnes les 20 euros. Но тот сам разрешил, но он дал ему 20 евро. Et comme le président l'avait autorisé lui-même, il n'avait pas l'autre choix que de lui donner ces 20 euros. А тот говорит, еще давай 20. Et l'autre dit, bon, donne-moi encore 20. Он говорит, за что 20? Il a dit, et l'autre 20, c'est pourquoi? Quelle infraction? За собаку. Pour ton chien. И после этого вечером уже этого отделения полиции не существовало. Et le soir même, le commissariat de police où ce policier travaillait n'existait plus. Ну, такие ключи есть в каждой стране. Вот, например, когда я летел в Иран, у меня была пересадка в Баку. Я заехал к своему старому другу Азеру. Опять трудно рассказывать книгу, которая существует только на русском. А обратно в аэропорт меня вез таксист. И он мне сказал такие слова. Куда ты летишь? В Иран? Я говорю, да, в Иран. Он говорит, странная страна. Я говорю, а что в ней странного? Да там как-то не боятся работать. Alors, il y a partout ces clés de compréhension, comme par exemple celle que j'ai eue pour l'Iran. Quand j'allais à l'Iran, j'ai fait une correspondance à Bakou. Je suis allée voir mon vieil ami. Je rentrais, donc j'allais à l'aéroport en taxi. Et le chauffeur de taxi m'a demandé, vous allez en Iran? Oui, en Iran. C'est un pays bizarre. Mais comment ça bizarre? C'est qu'ils n'ont pas peur de travailler. И действительно, когда я приехал... Нет, Азербайджан – это страна торговли. Ты прежде всего должен торговать. L'Azerbaïdjan, c'est un pays des négociants. Avant tout, tu dois savoir négocier. Это может быть рыба, это может быть зелень просто, это может быть помидоры, это может быть нефть. Но ты должен торговать, или овцы. Ça peut être, enfin, tu peux vendre ce que tu veux, du poisson, des herbes, du pétrole, des moutons. А Иран, когда я туда приехал, поразил меня своей какой-то муравьиной вот этой рабочей солидарностью даже какой-то. Et l'Iran, quand je suis venue là-bas, m'a épaté de cette solidarité des travailleurs qui m'a rappelé une fourmilière. Конечно, и Тегеран, сама столица, это большой базар, это Восток. Bien sûr, son capitale, Téhéran, c'est un grand bazar, car c'est quand même l'Orient. Торг идет везде, но за этим всем стоит огромная работа по созданию большого и сильного государства. Это меня впечатлило. On négocie partout, mais devant tout cela, on voit un travail, donc un vrai travail pour créer un État fort. Et c'est ça qui m'a impressionné. И это не так страшно, как может иногда издалека казаться. Это очень интересное пространство и очень доброе. Et ce n'est pas si effrayant comme cela peut paraître de loin. C'est un espace très intéressant et très bon. Когда я получил от своего спонсора, которого я не буду здесь называть, деньги на поездку, он мне сказал, ну в Иране-то, наверное, вообще уже звери. Quand j'ai reçu de mon sponsor, que je ne vais pas nommer ici, de l'argent pour effectuer ce voyage, il m'a dit, mais dans l'Iran, ça doit être des bêtes. Ну вот это было интересное мнение, причем это звери, это было сказано с чувством. А мне понравился очень Иран. Я очень люблю вот этот, ну... C'était une opinion intéressante et ce mot, les bêtes, a été prononcé avec beaucoup d'émotion. Et en ce qui me concerne, j'ai bien aimé l'Iran. Вообще я заметил, что все, когда едут в Иран, они боятся либо американской бомбардировки, и когда я ехал, тоже боялись, что начнут бомбить.
И все боятся, что иранцы окажутся вот такими дикими творцами исламской революции 1977 года. Et donc j'ai vu qu'il existait surtout deux peurs parmi ceux qui allaient en Iran. Il y a la peur d'un bombardement américain, et quand je me dirigeais vers l'Iran, les gens avaient aussi peur que les Américains commencent à bombarder. Et l'autre peur, c'est la peur des Iraniens, parce que les gens pensent qu'ils vont se retrouver donc des révoltés effarouchés de la révolution des années 70. Американцы, в конце концов, так и не начинают бомбить, а Иран оказывается гораздо более многомерным и интересным, чем это кажется издалека. Это очень интересная страна и очень красивая. Finalement, les Américains ne commencent jamais à bombarder, et l'Iran se révèle être un pays à beaucoup plus de dimensions que cela peut paraître de loin. C'est un pays très intéressant et très beau. Если вы когда-нибудь вам суждено читать эту книгу, обратите внимание на 4 главу. Это глава «Восточный берег», это о Казахстане. Это удивительно. Si jamais un jour vous lirez ce livre, je vous invite à prêter attention au chapitre 4 qui s'appelle La rive de l'Est. Ça parle du Kazakhstan. Внимательный читатель заметит, что в этой я описываю 4,5 дня, которые мы с моей женой провели в Казахстане, но это был наш медовый месяц. Un lecteur attentif verra que je décris 4 jours et demi que nous avons passés au Kazakhstan avec ma femme en guise de notre mois de noces. Но это было одно из самых волшебных путешествий, в котором время реально растягивалось. Я не знаю, я прожил за это время целую жизнь в Казахстане. Но я бывал там и прежде, поэтому знал, что об этом рассказать. C'était en réalité l'un des voyages les plus magiques de ma vie, quand le temps s'est vraiment étiré. J'ai vécu presque toute une vie dans ces 4 jours, mais j'avais déjà été précédemment au Kazakhstan et je savais de quoi j'allais parler. Я помню первую ночь, которую мы после бесконечного дня, когда мы с женой оказались в гостевой комнате придорожной мечети. Je me rappelle la première nuit, après une journée très longue et épuisante, que ma femme et moi avons passé dans la chambre d'hôte auprès d'une mosquée à côté de la route. Там живут паломники, поскольку рядом есть вырубленная в скале мечеть XVI века, которая называется Шекпак-Ата. En général, cette chambre d'hôte est occupée par les pèlerins qui viennent voir une mosquée qui a été ciselée en pierre dans une montagne. Шекпак-Ата. La mosquée de Shekpak-Ata. И мы пошли немножко так в темноте гулять по дороге с женой, вот от этой мечети. И она меня спросила: а ты знаешь, где мы находимся? Я говорю, ну так я могу сказать так, по карте-то я знаю, это мыс Тюб-Караган на полуострове Мангышлак. Но вообще мы находимся в космосе. Et donc nous sommes allés nous promener non loin de cette mosquée, ma femme et moi. Et à un moment, ma femme m'a demandé: est-ce que tu sais où nous nous trouvons? Et j'ai dit: comme ça, je peux te dire, sur les cartes, je sais un peu où nous nous trouvons. Je lui ai donc donné les noms géographiques, mais en réalité, nous sommes dans l'espace. И это было действительно ощущение полного отрыва от любой цивилизации, даже кочевой. Потому что мы встречали каких-то пастухов в степи, но там фотовыставка. Et c'était donc une sensation. Но вот это ни с чем не переживаемое впечатление огромного звездного неба, да, черного вот над головой, и себя крошечного где-то в гостевой комнате мечети, придорожной мечети. Крупинки.
C'est-à-dire qu'effectivement, on avait ce sentiment de l'écart de toute forme de civilisation, même de civilisation nomade, parce que bon, nous avons aperçu quelques bergers dans les steppes, mais cette sensation était inoubliable quand on se trouve sous un immense ciel noir rempli d'étoiles et qu'on se sent minuscule sous ce ciel, perdu quelque part dans une chambre d'hôte auprès d'une mosquée à un bord de la route. Это все очень интересно, что ты рассказываешь, но я поздравляю, что ты в основном занимался, как сказать, поэтической стороной, культурно и мало об экономических проблемах, потому что сейчас, когда говорят о Каспийском море, в основном это о борьбе за нефть между всеми странами, которые окружают Каспийское море. Ты что-то узнал об этом, когда ты был? Я специально не узнавал, потому что написаны горы литературы по этому поводу. Alors la question était en fait que donc ce livre parle beaucoup des aspects poétiques, mais parle un peu moins des aspects économiques. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on parle de la mer Caspienne, on parle avant tout du combat pour le pétrole entre tous les pays qui le bordent. Et donc la réponse est que je n'ai pas vraiment fait de recherche spécialement sur cela, parce qu'il y a un tas de livres écrits à ce sujet. Я уже говорил, что все Каспийское пространство это дно, и вся Центральная Азия это дно Древнего моря. Et j'ai déjà dit que toute l'Asie centrale représentait en fait le fond d'une mer ancienne. И внизу там скапливается нефть. Нефть есть повсюду. А она просто где-то в районе Каспия обнаружены запасы, которые превышают запасы Персидского залива. C'est-à-dire que le pétrole est partout, et dans la région de la mer Caspienne, les gisements de pétrole sont plus grands que donc vers la baie de Persický záliv, как on appelle ça? La baie de Persický záliv. Persický záliv. Le golfe Persique. Le golfe, voilà, qu'au bord du golfe Persique. Но я надеюсь, что просто не доживу до того момента, когда все это развернется и станет качать нефть. Mais j'espère que je ne vivrai pas assez long pour voir ce moment où tout cela sera tout simplement se transformera dans des pompes de pétrole. Я счастлив, что я увидел эти места как еще дикое и очень красивое пространство. Et je suis heureux de voir ces espaces sauvages et très beaux. Et tu as trouvé aussi des pierres, non, такие камни. Да, там камней там хватает. Et il y a pas mal de pierres précieuses là-bas. Да. Но там можно найти окаменелости, это древние ракушки. Но там разные формы жизни этого моря. Она вся разноцветная, земля эта. Это очень интересно. Et on peut y trouver des pierres qui représentent en fait des corps des habitants anciennes de cette mer. C'est-à-dire que cette région en tout, elle est très intéressante. В общем, я назвал эту книгу «Приглашение к путешествию». Мне бы хотелось, чтобы вообще... Я написал, что это, в общем, дневники, это набросок проекта. Et moi, j'appelle ce livre l'annexe au voyage. Voilà, ce ne sont pas tout à fait des journaux intimes, c'est un projet. Может быть, его следовало написать европейцу, американцу, жителю Дагестана, жителю Азербайджана, ну, то есть всех, и жителю Китая, например. Вот, для того, чтобы составилось какое-то стереомнение, которое не было бы однозначно.
Peut-être que ce livre devrait-il être écrit aussi par des Américains, par des Daguestanais, par des Chinois, par ceux qui vivent autour de cette mer pour créer une sorte d'opinion stéréo, d'opinion multidimensionnelle et pas univoque. Каждый выстраивал бы свой лабиринт вокруг Каспийского моря, он строил бы свое Каспийское пространство, он по-разному видел бы все это. Ainsi, chacun pourrait-il construire sa propre dédale autour de la mer Caspienne et chacun l'aurait vu d'un œil différent. А я делаю только такой посыл. Я посылаю довольно серьезную, правда, по величине книгу, для того, чтобы люди смогли сориентироваться. Et moi, je ne donne qu'une impulsion. J'envoie cette impulsion assez grande quand même en tant que livre pour que les gens puissent un peu s'y orienter. Il y a une chose aussi, il y a différentes manières d'écrire un récit de voyage. On sait que Nicolas Bouvier, par exemple, il écrivait après, n'est-ce pas? Il écrivait son récit, pas pendant le voyage, mais après il reconstituait. Он вспоминал все, что переживал, и потом. Как ты поступаешь? Ты пишешь во время путешествия или после путешествия, или как собираешь эти материалы? Donc la question était sur la façon d'écrire le livre des voyages, comme il y a différentes façons. Certains écrivent le livre à l'issue du voyage sans précédemment faire de notes, mais en reconstruisant le voyage dans sa mémoire. Certaines l'écrivent en parallèle. Alors comment vous le faites? Николаю Бувье необыкновенно повезло. Он жил в послевоенном мире, который был еще очень медленным, очень человечным. Это был мир без границ, когда за $100 можно было проехать 2000 километров. Nicolas Bouvier, dont Gérard Cognot a fait mention, c'était quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de chance parce qu'il a voyagé pendant les temps d'après-guerre et c'était encore une époque très lente, très humaine, sans frontières, quand on pouvait parcourir 2000 km pour $100. У меня дома есть книжка фотографий Николя Бувье, и там сфотографировано его знаменитый Фиат Тополино, его друг, с которым он путешествовал, и есть запись, что в Тебризе мы прожили 6 месяцев. Я думаю, какая красота! Это значит, они на $200 прожили 6 месяцев. Какой же мир был, как был странно устроен мир. J'ai un album de photos de Nicolas Bouvier chez moi, avec sa photo de lui, la photo de sa Fiat et de son ami avec lequel ils ont fait le voyage. Et en dessous, c'est marqué « Nous avons passé 6 mois à Tabriz ». Je me suis dit, mais quel était ce monde étrange où on pouvait rester 6 mois quelque part pour $200. А когда я путешествую, я должен работать очень быстро. У меня очень мало времени, неделя, другая. Я должен беспрерывно фотографировать, записывать на диктофон то, что говорят мне люди, если это специально. И что еще делать? Вообще воспринимать все, как-то жить, дружить, успеть что-то, как-то s'aventurer. Et moi, quand je voyage, je dois le faire assez vite. Je n'ai qu'une semaine ou deux à consacrer à un endroit et je dois en parallèle faire des notes, enregistrer sur un dictaphone les témoignages des locaux et puis arriver aussi à tout percevoir, à vivre, à me faire des amis. Я очень завидую Николя Бувье. Он мог не думать о деньгах особенно. Et j'envie beaucoup Nicolas Bouvier parce que lui pouvait ne pas beaucoup penser à l'argent. Страны, по которым он путешествовал, были крайне дешевыми. Les pays où il faisait ses voyages étaient très bon marché. А сейчас в тех же странах прежде всего тебя спрашивают о деньгах.
Et aujourd'hui, dans les mêmes pays, la première question qu'on te pose, c'est la question d'argent. Я помню, когда я приехал в Таджикистан, в Узбекистан, я говорю таксисту, а мне нечем расплатиться, у меня вот $100 есть. Он немедленно завез меня на пустой рынок, и в какой-то лавке мне выдали такую вот котлету денег. Вот. Ну, это было дико, но это сработало. Je me souviens être venu en Ouzbékistan et j'ai dit au chauffeur de taxi que je n'avais pas d'argent à lui donner parce que je n'avais qu'un billet de $100. Alors lui, tout de suite, il m'a amené au bazar quasi désert. Il m'a amené dans une boutique et dans cette boutique, on m'a donné un grand volume d'argent locaux. C'était bizarre, mais ça a marché. Ну, вообще, почти, да, вот я о чем хочу сказать. И сейчас мне хотелось бы, может быть, в Азию, а может быть, в Сибирь. Мне хотелось бы погрузиться. И с моим французским другом, вот Алексисом Ланге, мы придумали путешествие. Мы придумали маршрут. Я привез с собой карту. Но даже машину легко раздобыть, в общем. Кто-то даст машину. Но денег нам... Мы романтики, которые всю жизнь останемся без больших денег. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien me plonger dans un espace en Asie ou peut-être en Sibérie. Nous avons élaboré un projet de voyage avec mon ami français. On a la carte, on a les plans, on sait où on ira. On peut même trouver une voiture. Quelqu'un nous prêtera bien une voiture, mais l'argent, où trouver l'argent? Et malheureusement, les gens comme moi, nous restons toute notre vie sans argent. Peut-être on peut, parce qu'on arrive au terme, je crois, de notre rencontre, peut-être on peut demander s'il y a des questions pour un peu... Есть ли вопросы у публики? Oui, bonjour. Est-ce que quand vous avez été en Iran, est-ce que dans votre livre vous parlez de l'assassinat de Griboyedov à Téhéran, qui c'était déjà le sujet d'un livre de Yuri Tinianov? Нет, не рассказываю. Об этом 1000 раз тоже рассказано в специальных книгах. Я знаю, что его убили там, он, собственно, и был виноват. Je n'en parle pas parce qu'on en a déjà parlé dans un millier d'ouvrages. Je sais qu'il avait été tué là-bas et que c'était en fait de sa propre faute. Dans votre livre Espace et labyrinthe, vous parlez de Bakounine, vous parlez de Platonov, et justement Platonov a à voir avec le désert, et le désert pas loin de la Caspienne. Je voulais vous demander si c'était notamment pour cette raison que vous êtes retourné ou que vous parlez davantage de cet endroit. Платонов был увлечен пустыней. Дело в том, что даже места, в которых он родился, это Воронеж. Это степная зона России, и там начинаются выходы тоже того же древнего моря, на котором стоит Каспийское пространство. Этот коридор уходит очень далеко на восток. Крым, все пространство между Каспийским и Черным морем, это было когда-то единое морское дно. Oui, effectivement, Platonov parle beaucoup de désert parce que lui-même, il était né à Voronezh, et Voronezh donc se trouve sur les territoires russes occupés par les steppes. Et il y a là-bas une autre sortie de cette ancienne mer, car elle se prolonge sur un très grand territoire par la Crimée, tout le territoire donc entre la mer Caspienne et la mer du Nord, c'est cette ancienne mer. Он очень стремительно двигался, Платонов очень стремительно двигался на восток в своем творчестве, то есть вот его, скажем, повесть «Песчаная учительница», это где-то Астраханская область, потом Джан, это уже Туркмения. Он ездил на восток с делегациями писателей, он выходил из вагона, смотрел на Луну и писал в дневник жене восторженные строки о тишине пустыни.
Et Platonov a très vite commencé son voyage vers l'Est. Donc il a écrit l'une de ses œuvres. Donc l'action de l'une de ses œuvres se tient à Astrakhan, l'autre Turkménistan. Il voyageait aussi avec des collectifs d'écrivains dans l'Orient. Il sortait donc du wagon la nuit, contemplait la lune et écrivait à sa femme des lignes exaltées parlant du calme du désert. Вообще, если этот вопрос доводить до конца, то Азия оказалась притягательной для очень многих художников, и вообще она существует в многомерном русском сознании, у которого и так много слишком, может быть, измерений, но она существует как отдельный карман, внутренняя Азия. Там не случайно был снят вот этот единственный боевик советской истории «Белое солнце пустыни». Et si on essaie de venir à bout de cette question, il faut dire que l'Asie a inspiré plusieurs écrivains, plusieurs artistes russes. On peut dire que c'est une des facettes de cet esprit russe multidimensionnel, même s'il n'y a pas tant de dimensions. Il faut dire que l'Asie, ça a toujours été un espace à part, et c'est peut-être pour ça que c'est là que le seul film d'action soviétique, le seul vrai film d'action soviétique a été tourné, qui est Le Soleil blanc du désert. Merci. Je crois Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que là, Еще вопросы есть? Потому что время наше уже заканчивается. Спасибо. Спасибо большое. Merci beaucoup.